जी जन्मदिनेर उपलक्षे और जी मुंडनेर उपलक्षे संत समाज और भक्त समाज के निजर गृह प्रांगणे हाकाई करे जी महान सत्संग के आयोजन करेছে और এই महान सत्संगের অবিরল ধারায় আমরা গোতা লাগাই আছি। तो सबसे अनुरोध আছে যে আমরা অলপ সময় নিজের তন মন আর বচন কে স্থির করके যদি আমরা এই महान ज्ञान यज्ञ में যদি আমরা এই জ্ঞান অমৃত ধারায় যদি আমরা ডুবকি লাগাবো তো কারণ এখন আমাদেরকে বহুত সুন্দর সে এই সৎসঙ্গের বিষয়ে समझालो যে মনুষ্যের জীবনে একমাত্র যে সৎসঙ্গের দ্বারাই নিজের স্বভাব নিজের উদ্দেশ্য নিজের কর্ম ধর্মকে জানবার যে আমাদের একটা ক্লাস যেরকম আমরা ইংলিশ শিখবার হলে इंग्लिश मास्टर से जाबो तबे हमरा इंग्लिश पढ़ते पारबो हमदेरके गणित मास्टर सामने जाबो हमदेरके 1 2 1 2 सिखाबे तबे हमरा अंक बुझे पाबो। तो जेरकम हमरा शिक्षा प्राप्ति करतेले हमदेरके मास्टर दरकार होय ओरकमই बताइছে যদি हमদের নিজের জীবনে যদি ভক্তির পাঠ শিখবার হলে ए भक्ति के जानकार हले समयर जी मास्टर समयर तत्वदर्शी महान पुरुष जाके हमरा गुरु और ए गुरुर बाणी जखन हमरा सुनबो जाके सत्संग बोले जासु वचन रवि कर्णिकर बंद गुरु पदगंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो जखन भगवान नर रूपे ए संसारे आसे যখন গুরু রূপে ধরাধামে আসে আর গুরু মহারাজ ওই জ্ঞানের সৎসঙ্গের দ্বারা বাতাইছে যে মানব জীবনের যে ওই জ্ঞানকে দূর করে। যেরকম সংসারে আমরা দেখি একটা সূর্য আছে আর ওই সূর্য উদয় হওয়া লগে লগে সংসারের অন্ধকার দূর হয়ে যায় আর আমরা সব লাইট অফ করে দিই। और रात्रि समय हमरा जितना भी लाइट जलाई ले जितना भी हेलोजन लाइट हमरा रास्ता रास्ताय देखी तो तथापि बताई छे इस संसारेर अंधकार दूर नाई है। हजार हजार लाख लाख यदि हमरा लाइट जलाई तो तथापि बताई छे संसारेर अंधकार दूर नाई है। किंतु जेरकमे फजिर हुआ लगे लगे एकटाई सूर्य उदय হয় और सूर्य उदय हुआ लगे लगे संसारेर जितना अंधकार बताई से दूर हो जाए। ठीक ओरकम बताई से आज हमদের জীবনে যদি हमদের ওই জ্ঞান के दूर করবার হলে যদি हमদের কি জ্ঞান রাস্তা में যাবার আছে उजाला प्रकाश के रास्ता में যাবার আছে তো আমাদের কি করতে লাগে সময়ের সন্ত ঋষি মুনি সময়ের সদ্গুরুর বাণী শুনে করে আমরা ওই জ্ঞান से আমরা জ্ঞানের রাস্তায় जाते पारो। हमरा सबाई प्रार्थना करी जे ओम सतमा सत्यमय तमसुमा ज्योतिर्गमय नित्यमा नित्यंगमय। तो हमरा गुरु सामने की ने प्रार्थना करी जे संसारे गुरु है एकमात्र हमদের के असत्य से सत्य के रास्ता में आने। ओम सतमा सत्यमय और तमसुमा ज्योतिर्गमय की ले बोलो जे समय सद्गुरु है बताए छे हमদের के अंधकार से प्रकाश के रास्ता में ले जाते पारे। और मृत्यमा वितंगमय जे हमদের के समय के सद्गुरु है बताए छे ज्ञानेर रास्ता देखाई करे हमদের को मृत्यु से हमদের के अमृत के ओर ले जाए एकमात्र ज्ञानेर द्वारा। तो सर्वश्रेष्ठ संसारे हमरा एक गुरुर सानिध्य यदि हमरा जाई छी
আর গুরু के सानिध्य में থাকে করে যদি আমরা ওই মহান জ্ঞান को प्राप्त করেছি जो ज्ञान भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरु के सानिध्य वशिष्ठ मुनि के चरण में जाय करे जो ज्ञान को प्राप्त करे रहे ওই জ্ঞান बताए भगवान कृष्ण और बलराम संजीवनी मुनि ऋषि आश्रम में जाए के गुरु दरबार में सेवा करके जो ज्ञान के प्राप्ति करे रहे ওই জ্ঞাन আজি এই ঘোর কলিযুগে শ্রী সদ্গুরুদেব মহারাজ জি আজি আমাদেরকে জন জন তক ওই নামকে জানাবার কারণে এরকম আজি সৎসঙ্গ আয়োজন করেছে যদি এরকম সৎসঙ্গ যদি আমরা শ্রবণ নাই করব আর সৎসঙ্গের মুহূর্তকে নাই বুঝে পাবো দেখুন বলল যে মানব শরীর পাই কে হায় রে तन के बड़ा साजाइला हाय रे हाय तन के बड़ा साजाइला যদি মানব শরীর পাইবে যদি আমরা এই তনকে সাজাতে থাকে যাব এই মায়ায় উঠে থাকে যাব তো কি হবে কলি যুগে मानव जीवन देखा रे देखा भाई कितना दुख पाएला कितना दुख पाएला तो आजी এই সংসারে মানব ওই প্রভুর ভক্তি के নাই জানবার কারণে ওই সত্যকে নাই জানবার কারণে এই জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে নাই জানবার কারণে আজি সংসারে মানব দুঃখ পায় আজি আমরা ওই জ্ঞান হয়ে করে কর্ম করে আছি অঞ্জান হয়ে কর্ম করে আছি যদি আমরা নাই জানি করে কোনো কাম করি তো আমাদের ভুল আর ওই ভুলের আমরা কি করি পস্তাই নাই করলে ভালো কিন্তু আজি এরকম মনুষ্য শরীর হওয়া পিছে যদি আমরা জানে করে যদি নিজের জীবনে কর্ম করি যদি জানে করে আমরা এই নিজের জীবনে ভক্তি করি তো বাতাইছে মনুষ্য জীবনে ভক্তি কঠিন নয় সরল আছে এরকম যদি আমরা নিজের জীবনে ওই প্রভুকে জানবার ইচ্ছা করেছি তা আমাদেরকে কি করতে লাগবে যেরকম ইংলিশ শিখবার কারণে ইংলিশ মাস্টার খুঁজতে লাগবে যে কোন মাস্টারটা ভালো টিউশন করে আর হুয়া জায়গা আমরা শিখি তো এরকমই বাতাছে এই ঘোর কলিযুগে যদি আমরা जन राम नाम के भगवान कृष्ण समय के सद्गुरु चरण में जाय करे निजर जीवने जाने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न समय सद्गुरु चरणे आश्रम में जाय करे जो नाम का जाने रहे ওই নামটা আজি हमদের को जाना जरूरी है এর কারণে মনুষ্য শরীর हुआ पीछे बताए बिना भक्ति बिना नाम के ये मनुष्य शरीर के बिना पूछ और बिना सिंह के पशु के साथ तुलना करेছে যদি এরকম মনুষ্য শরীর পাই করে আমরা ওই রাম নাম के না জানবো তো बताइছে জানোয়ার আর মনুষ্য में কোনো অন্তর নাই থাকবে আজি আমরা নিজের স্বভাবকে নাই শুধরাতে পারছি নিজের কর্মকে নাই শুধরাতে পারছি আর আমরা ওই অজ্ঞান অন্ধকারে থাকে করে কর্ম করে আমরা এরকমে জীবনকে শেষ করে দিছি কিন্তু আমি बार-बार सत्संगे सुनी যে ভগবান যে समय के सद्गुरु बहुत दयालु और दयालु থাকার কারণে आज मानव जीवन के उद्देश्य के जानবার কারণে स्वयं आज नर रूप लै करे संसारे आइलो गुरु रूप लै करे संसारे आइलो और कौन जन तक आज ওই नाम के गांव-गांव घर-घर गली-गली में जाय करे ওই ভক্তির পাঠ ওই জ্ঞানের চর্চা ওই নামের চর্চা শোনায় আছে कि हे मानव समय থাকতে আমরা ওই প্রভুকে জানে লি ওই नाम के जाने ली जो नाम के जानবার কারণে সময়ে সময়ে ভগবান আমাদের এই মানব জীবনকে প্রেরণা দেই করে গেলেন যে बिना गुरु बिना ज्ञान के मनुष्य शरीर अधूरा है तो भगवान राम स्वयं ईश्वर त्रिलोक के नाथ है वार कोनो गुरु के जरूरत नहीं था तथापि बिना गुरु सामने गेलो कि बिना गुरु के मनुष्य जीवन अधूरा है
আর এই মনুষ্য জীবনকে কলিয়ার কে করবে? একমাত্র গুরু। আর গুরুর সান্নিধ্যই আমরা জানে করে যাই করে ওই রকম পবিত্র নামকে যখন আমরা নিজের হৃদয়ে ধারণ করব তবে বাতাইছে আমাদের এই মনুষ্য জীবন সার্থক হবে। তো আজি আমরা কিतना ভাগ্যশালী হয় যে আজি এই ছোট ছানাটার কারণে এরকম মহান সৎসঙ্গ পাইবে। আজি ওর জন্মদিন আর জন্মদিন হওয়ার কারণে আজি এরকম আমাদেরকে একটা সৎসঙ্গ শুনবার মৌকা পাইবে। তো আমি ওর জন্মদিনের কারণে একটা ছোট ভজন রাখছি, সব লোক बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आज मुबारक हो तो के तोर जन्मदिन, दुआ मांगो ना रब से तोरे लागिन। आज मुबारक हो तो के तोर जन्मदिन, दुआ मांगो ना रब से तोरे लागिन। हाय रे खुशी कर मौका आवे रोजे, हाय रे खुशी कर मौका आवे रोजे। आज मुबारक हो तो के तोर जन्मदिन, दुआ मांगो ना रब से तोरे लागिन। आज मुबारक हो तो के तोर जन्मदिन, दुआ मांगो ना रब से तोरे लागिन। हाय रे खुशी कर मौका आवे रोजे, हाय रे खुशी कर मौका आवे रोजे, हाय रे खुशी कर मौका आवे रोजे। दुआ मांगो ना आज हमें बाप से, तेरे बिन तेरे हंसते हंसते। दुआ मांगो ना आज हमें बाप से, तेरे बिन तेरे हंसते हंसते। Thank you.